ଥିଲା ହେଲେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ବି ଆସିଲାନି ସେଇ ହରାମ ଦାଦାଟା ଆସି ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଦେଲା। তুমি একদম ঠিক কৌছ করবি তাকে আমি কেতে কষ্ট করে কিডন্যাপ করে আনিছিলু এতে দিন আম পাখে রখিলা পরে বি আমকু টঙ্কা মিলিলানি আম প্লান্ট সব বেকারি গলা রাখলো না বেকার হয়ে গলা আবে বেগ সেই হরাম দাদাটা কি হবে আমাকে মারামারি ওর পিতাকে আম কবচারু ছড়াই নেই গলা সে ষোলাটা কি হবে ইয়ে নোনা ইয়ে রাখলো না সেই ষোলাটা বহুত পাওয়ারফুল মଣିষটা तुमको केमती मार मारला नहीं तुमको केमती मार मारला मत बेसी मजा लगुला केमती बोले तुमको दौड़े दौड़े मारला ये नना से कथा नहीं से छड़ाटा हूँ चंदनपुर गाँव ता नाटा हूँ अमन से छड़ाटा आम सहर को पेट पशिला आसी अबे तू जहाँ कहू सत कहू से हराम जातर नाटा हेले अमन सी आमरी सहर को काम करी पेट बसवा आसी पेट आम उपर हुत उठे बड़ अवश्य भूल करदेला आम गोटाए टार्गेट टार्गेट ये राखल ना ये से सोना तो आम टार्गेट हो गला हेले नना आमको ए भांग पड़िया किणवा भी 10 टा नोट नहीं कौन गोटे प्लान करने को पड़ो एकदम राइट कहे এই দুনিয়ার বঞ্চিবা খেলে কেবল টঙ্কা দরকার টঙ্কা আউ টঙ্কা নথিলে কুকুর মাଙ୍କড় পরি জীবন জীবাকু পড়িব এই বেগ টঙ্কা পাইবলে মানে গোটাଏ লম্বা হাত মারিবাকু পড়িব বে লম্বা হাত কেমিতি মারিবা কবে বেগ ক ননা মো মুডরে গোटे আইডিয়া আসলা या वो कौन कहते कि राथर ना आबे कबे बढ़िया काम करवा तो आबे कबे देखो जदि धरा पड़ले कुटबे भयंकर कुटबे आबे कब करवा आबे करिबा बे क नना आम सहरर जो एबे नुआरे तयारी हला मंदिर मंदिर शिव मंदिर जदि से शिव मंदिर से सुनार मूर्ति टाक जदि आमे चोरी के आनिबा ताकू को विदेश रे बिकी देबा लक्ष लक्ष टंका आसीबो ताकू मासे खाइले भी सरीबनी नना हां लगीरा बढ़िया लगीरा আবে বেগ বাদি গলিবে তো আইডিয়াটাকে বাদি গলি সালট করুছু সালট আবে বেগ সময় দেখি সেই মন্দিরକୁ ଯିବାবে সোনা গহনা আউ সেই সোনার মূর্তিটা হড়প করে নেই আসিবা বিদেশକୁ বিক্রি করি রাতারাতি वाला वालेই ଯିবা আবে চলবে ননা সেই মন্দিরে এন্ট্রি মারিবাকু পড়িব আবে চলবে ননা तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारा साथ हैं अब लेट्स गो